बुजुर्गों और भाइयों, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब और रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है कि जो शख्स इस काम में अपनी इस्लाह की नीयत से चलेगा, अल्लाह ताला उसको मौत तक इस काम में लगाए रखेंगे। और जो शख्स अपनी इस्लाह से गाफिल होकर सिर्फ और सिर्फ दूसरों की इस्लाह की नीयत से इस काम को करेगा, और वो मौत तक इस काम में नहीं चल सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हजरत बोलें जे हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह आलैहिर मालफुज এটা যে ব্যক্তি এই মুবারক মেহনতে নিজের ইসলাহের নিয়তে চলতে থাকবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে মওত পর্যন্ত এই কাজের মধ্যে লাগিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের ইসলাহ থেকে গাফেল উদাসীন হয়ে যাবে আর শুধু অন্যের সংশোধন আর অন্যের ফিকিরে এই কাজের মধ্যে চলতে থাকবে, তো সে এই কাজে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उनके बयानात के अंदर ये बात मौजूद है कि बाज़ दफ़ा काम करते करते, मेहनत में चलते चलते, दावत में चलते चलते, काम करते करते, बाज़ दफ़ा ज़हन और दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम पुराने हैं और हम बड़े हैं और हम जिम्मेदार हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, हम पुराने नहीं हैं, हम नए हैं। जो अपने को पुराना समझ बैठेगा उसकी तरक्की रुक जाएगी, और जो अपने को बड़ा समझेगा उसकी तरक्की भी रुक जाएगी। हम बड़े नहीं हैं, ये काम बहुत बड़ा है। फरमाया फिर हम जिम्मेदार, ये जिम्मेदारी खिदमत की मिली है, ये कोई मनसब और ओहदा नहीं है, इसलिए खिदमत के लिए अल्लाह ने मौका दिया है। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नबूवत मिली तो उसे खिदमत समझते थे। खुलफाए राशिदीन को खिलाफत और इमारत मिली, उसे खिदमत समझते थे, और हर कसो नाकस के पास वो जाते थे, खुशामद करते थे। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को बेतलबों में मबूस फरमाया। तो हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बुजुर्गों, दोस्तों, कि आदमी जब तक अपने को नया समझता रहेगा, तरक्की करता रहेगा, और अपनी जात को बड़ा नहीं, इस काम को बड़ा समझेगा, वो तरक्की करता रहेगा। और जिम्मेदारी को ये मनसब और वहदा तस्वुर नहीं करेगा, बल्कि खिदमत तस्वुर करेगा, तो वो भी तरक्की करता रहेगा। হযরত বলেন যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির বয়ানাতের মধ্যে এটা পাওয়া যায় যে অনেক সময় কাজ করতে করতে, মেহনতে চলতে চলতে পুরাতন সাথীদের দিল দেমাগে, জেহেনে এই কথাটা চলে আসে যে আমি হলাম পুরাতন, আমি পুরানো, আমি বড়, আমি জিম্মাদার। তো বলছেন যে যখন কেউ নিজেকে পুরানো মনে করবে, তখনও তার উন্নতি, তার তরক্কি স্থগিত হয়ে যাবে, বন্ধ হয়ে যাবে। আর যখন সে নিজেকে বড় মনে করবে, তখনও তার আর কোনো তরক্কি হবে না। এই জন্য বলছেন যে এই কাজের মধ্যে এটা মনে করতে হবে যে আমি তো পুরাতন না, আমি তো নতুন। আর এটা মনে করতে হবে যে আমি তো বড় না, বরং কাজ বড়, আমি অনেক ছোট। যে নিজেকে নতুন মনে করে চলতে থাকবে, কাজকে বড় মনে করে নিজেকে ছোট বানিয়ে চলতে থাকবে, সে এই কাজের মধ্যে তরক্কি করতে থাকবে, আগে বাড়তে থাকবে। আর জিম্মাদারি যেটা, এটা হইল এই জিম্মাদারি
এটা কোনো পদ পদবি না, এটা কোনো মানসাব আর ওহদা না, বরং এই জিম্মাদারি হচ্ছে খিদমত। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাওয়াত ওয়াত তাসলিমাত, তাদের যে নবুয়ত মিলছে, এই নবুয়তের ফারিজাকে ওনারা আদায় করছেন খিদমত মনে করে। এটাকে কোনো পদ পদবি মানসাব ওহদা হিসাবে নেন নাই। এমনি ভাবে যত খেলাফত, খলিফাদের খেলাফত মিলছে, তো ওনারা ইমারত এবং খেলাফতের জিম্মাদারি আর নবুয়তের এই জিম্মাদারিকে খিদমত মনে করে আঞ্জাম দিছেন। এই কারণে ওনারা যে কোনো সাধারণ থেকে সাধারণ লোক, কাজ না কাজ, অর্থাৎ এর কোনো মানুষকেও জিজ্ঞাসা করে না। মানুষের কাছে সমাজে এরকম কোনো দাম নাই। সর্বসাধারণের কাছে সব সময় গেছেন এবং বেতলব মানুষের কাছে নিজেরা গিয়ে পেশ হইছেন। এই জন্য বলছেন যে এই কাজের মধ্যে যখন আমি নিজেকে ছোট বানায়া চলবো, আর এই কাজের মধ্যে কাজ বড়, আমি ছোট, আর যখন আমি এই কাজের মধ্যে নিজেকে নতুন মনে করে চলবো, তখন এই কাজের মধ্যে আমার দিন দিন তরক্কি হইতে থাকবে। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है कि दुनिया के काम छोटे हैं, इनको बड़ा बनकर किया जाता है, और दीन के काम बहुत बड़े हैं, अजीम हैं, दीन के काम को छोटा बन के किया जाता है। दुनिया के काम छोटे हैं, लोग उनको बड़ा बन के करते हैं, लेकिन दीन के काम बड़े हैं, उनको छोटा बनकर किया जाता है और करना चाहिए। বলতেছেন যে দুনিয়াবি যত কাজ আছে, এই কাজগুলো ছোট, কিন্তু এই কাজগুলোকে বড় বনে বড় সেজে করতে হয়, আর মানুষ সেটাকে নিজেকে বড় ভেবেই সেটাকে করে। আর দ্বীনের কাজ যেটা আছে, এটা বড় কাজ, কিন্তু এই কাজটা করতে হয় নিজেকে খুব ছোট বানিয়ে। দ্বীনের কাজের তরিকা হইল কাজ বড়, কিন্তু কাজের কর্নেওয়ালা নিজেকে ছোট মনে করবে, আর নিজেকে ছোট বানিয়ে সেই কাজ করতে থাকবে। আর দুনিয়াবি কাজ সেটা ছোট, কিন্তু ওই কাজ কর্নেওয়ালা নিজেকে বড় বানিয়ে করে। बुजुर्गों, दोस्तों, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये बात लिखी है। फरमाया, दाई के लिए और उलमा के लिए, दीन की मेहनत करने के लिए, दावत की मुबारक मेहनत करने के लिए उनकी जिंदगी के अंदर हिल्म का होना जरूरी है, बुर्दबारी का होना जरूरी है, तहम्मुल का होना जरूरी है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है। फरमाया कि देखो, जैसे खाने में नमक का होना जरूरी है, नमक के बगैर खाने का कोई जायका नहीं, नमक के बगैर खाने का कोई टेस्ट नहीं और कोई मजा नहीं। फरमाया वैसे तहम्मुल के बगैर, हिल्म के बगैर, सब्र के बगैर दीन की मेहनत का कोई, बुजुर्गों, दोस्तों, जायका नहीं और कोई मजा नहीं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि देखो, ये जो हिल्म है, हा लाम मीम, इसे हिल्म कहते हैं। अगर इसको उल्टा लिख दोगे तो मिल्ह हो जाएगा। मिल्हुन के माने नमक। फरमाया, दाई की जिंदगी में हिल्म का होना इतना जरूरी है जितना खाने में मिल्ह का होना जरूरी है। हमारे हजरत दामद बरकातुहुम महासाद साहब दामद बरकातुहुम फरमाया करते हैं कि बुजुर्गों, दोस्तों, जहाज का ईंधन पेट्रोल है और दावत का ईंधन सब्र और तहम्मुल है। पेट्रोल है तो जहाज मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाएगा, और अगर ईंधन नहीं है और पेट्रोल नहीं है तो जहाज नहीं उड़ सकता। वैसे दावत का ईंधन सब्र और तहम्मुल है। हजरत का यह जुमला है कि अगर सब्र है तो सफर है, और सब्र नहीं है तो सफर भी नहीं है। पेट्रोल है तो जहाज उड़ेगा, पेट्रोल नहीं तो जहाज नहीं उड़ सकता। वैसे दाई की जिंदगी में अगर सब्र है तो फिर दावत का सफर भी है, और अगर सब्र नहीं है तो दावत का काम भी नहीं हो सकता। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি উনি ওনার কিতাবের মধ্যে এই কথা লিখছেন যে দাওয়াতের কাম করনেওয়ালা এবং দ্বীনের মেহনত করনেওয়ালাদের জন্য
হেলেম, বুর্দবারি, সহনশীলতা আর সবর, তাহাম্মুল, ধৈর্য, বরদাস্ত করা, এই সিফত থাকাটা তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। হযরত আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি এই কথা লিখছেন যে যারা দাওয়াতের মেহনত করে, দ্বীনের কাজ করে, তাদের মধ্যে হেলেম থাকতে হবে, সহনশীল, বুর্দবার আর তাহাম্মুল, তারা বরদাস্ত করে এবং সবর করে। উদাহরণ দিছেন যে যেরকম নাকি খাবার তার সুস্বাদু হওয়ার জন্য লবণ হওয়াটা জরুরি, যদি লবণ পরিমিত ঠিক মতো হয় তো খাবার সুস্বাদু হবে, আর লবণ যদি ঠিক মতো না হয় তো খাবারের কোনো স্বাদ নাই, মজা নাই। ঠিক তেমনি ভাবে দাওয়াতের মেহনত এবং দ্বীনের কাম করনেওয়ালা, তার মধ্যে যদি হেলেম আর তাহাম্মুল আর সবরের সিফত না থাকে তো তারও এই মেহনতের মধ্যে কোনো স্বাদ নাই, কোনো মজা নাই। এবং তিনি এই কথা লিখছেন যে হেলেমের সাথে এইটার মিলহের, লবণের উদাহরণের একটা সম্পর্কও আছে। সেই সম্পর্কটা কি? হেলেম লিখতে হা লাম মিম লাগে, তো হা আগে, মাঝে লাম আর শেষে মিম, এইটাকে যদি উল্টে দেওয়া হয়, মিমকে প্রথম অক্ষর বানানো হয় আর হাকে শেষ অক্ষর বানানো হয়, তাহলে হয়ে যাবে মিলহুন, মানে হইতেছে লবণ। এই জন্য হেলেমের সাথে এই মিলহের, লবণের উদাহরণের সাথে একটা বাস্তব শাব্দিক, একটা ডিকশনারিগত সম্পর্ক, একটা উদাহরণ উনি কায়েম করছেন। এরপরে বলতেছেন যে হযরতজি রহমতুল্লাহ আলাই এ কথা বলতেছেন, হযরতজি দামাত বারাকাতুহুম, বর্তমান হযরতজি এই কথা বলতেছেন যে আমাদের এই দাওয়াতের মেহনতে চলার জন্য ইন্ধন হইল সবর এবং হেলেম। যেরকম নাকি একটা গাড়ি চলার জন্য তার পেট্রোল লাগে, সে পেট্রোল ছাড়া চলতে পারে না, জাহাজ উঠতে পারে না, তো তেমনি ভাবে এই দাওয়াতের রাস্তায় চলবার জন্য তার যে জ্বালানি, সেই জ্বালানিটা হইল সবর এবং তাহাম্মুল। বলতেছেন যে যদি সবর থাকে তো সফর আছে, সবর নাই তো সফর নাই। যেখানে সবর করতে পারলে তার সফরও নসিব হবে, সবর নসিব হয় নাই তো সফরও নসিব হবে না। এই জন্য এই দায়ের এই রাস্তায় চলবার জন্য জ্বালানি হইল সবর এবং তাহাম্মুল। যেরকম ভাবে একটা গাড়ি রাস্তায় চলার জন্য তার জ্বালানি লাগে, আর ওই জ্বালানি যেরকম পেট্রোল আর ডিজেল, তেমনি ভাবে দায়ী এই মেহনতে আগে বাড়ার জন্য, চলার জন্য তার জ্বালানি হইল সবর এবং তাহাম্মুল। बुजुर्गों, दोस्तों, किताबों में उलमा ने लिखा है कि हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक जलसे में तशरीफ ले गए और वहां बयान करने के लिए जब कुर्सी पे बैठे तो मजमे की तरफ से एक पर्ची आई और एक कागज का टुकड़ा लोगों ने पेश किया। मजमे की तरफ से एक चिट्ठी आई, मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पढ़ा। उसमें 3 बातें लिखी हुई थी मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक। पहली बात यह लिखी हुई थी कि देखो, किसी ने लिख कर भेजा, मजमे में हर तरह के लोग होते हैं, मोहब्बत करने वाले भी, दुश्मनी करने वाले भी, तनकीद करने वाले भी, नफरत करने वाले भी। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में पर्चा आया, पर्चे में लिखा हुआ था, पढ़ा। पहली बात किसी ने लिखा था उनके बारे में कि पहली बात नंबर 1, आप काफिर हैं। और दूसरी बात ये पर्चे में लिखी हुई थी कि आप हरामजादा हैं। और तीसरी बात यह लिखी हुई थी, आप सोच समझकर बयान कीजिएगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, हमारे अकाबरीन हैं, हमारे बड़ों में हैं, 1000 से ज्यादा उनकी तसनीफात हैं। उनका लक़ब हकीमुल उम्मत है। हाथ में देखा पर्चा, उसे पढ़ा, नागवारी नहीं हुई, नाराज नहीं हुए, खफा नहीं हुए और पेशानी पे कोई बल नहीं पड़ा। बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ मजमे से मुखातिब हुए और फरमाया, भाई, मजमे की तरफ से एक कागज पे लिखा हुआ एक पर्चा आया है, उस पर्चे में मेरे बारे में लिखा है कि आप काफिर हो। तो भाई आप लोग सुन लो,
मैं आप लोगों के सामने कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखो भाई, अब मैं काफिर नहीं रह गया, अब तो मैं मुसलमान हो गया। अल्लाहु अकबर। ये हिल्म है, ये सब्र है। अल्लाह जिससे बड़ा काम लेना चाहते हैं उसे बड़ा ज़र्फ देते हैं, जिससे बड़ा बनाते हैं उसको बड़ा दिल देते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप, अल्लाह माफ फरमावे, मामूली मामूली बातों में नाराज हो जाते हैं, मामूली मामूली बातों में गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में काम बिगड़ जाता है, जज्बात में काम बिगड़ जाता है, जोश में काम बिगड़ जाता है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दूसरी बात, भाई देखो ये लिखा हुआ है कि आप हरामजादा हो, इसका मतलब कि आपके बाप का कोई पता नहीं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस जलसे के अंदर, इस मजमे के अंदर बहुत सारे जो उम्र दराज लोग, बूढ़े लोग और ज़ईफ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, जो हमारे वालिद मोहतरम के निकाह में मौजूद थे। वो गवाह हैं, मेरे वालिद का निकाह हुआ था और निकाह के बाद मैं पैदा हुआ, इसलिए भाई मैं हरामजादा नहीं हूं। दूसरी बात फरमाई कि देखो, तीसरी बात लिखी है कि आप सोच समझ के बयान कीजिएगा। तो भाई देखो, मैं आपसे चंदा मांगने नहीं आया हूं। जो बचने की जो है चाहत और तलब होगी, वो अल्लाह ताला मुझसे बात कहलवाएगा और मैं वो अल्लाह का नाम लेके बात कहूंगा। और उसके बाद खुतबा पढ़ा, खुतबे के बाद बयान शुरू फरमा दिया, कोई नागवारी का इजहार नहीं फरमाया। বলছেন যে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি কোনো এক জলসার মধ্যে কথা বলার জন্য গেছেন। যখন হযরত মিম্বরে বসতেন, তো জলসায় যারা শ্রোতাবৃন্দ ছিল তাদের মধ্যে থেকে একটা কাগজ পাঠানো হলো, যে কাগজের টুকরার মধ্যে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাই সম্পর্কে 3টা কথা লেখা আছে। মজমার মধ্যে অনেক সময় অনেক রকমের লোক থাকে, সব পক্ষের লোকই তো থাকে না, কিছু বিরোধী বিপক্ষের লোক অনেক সময় থাকে। তো এই কাগজটা পাঠাইছে কেউ, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাই তিনি কাগজটা হাতে নিলেন, দেখলেন যে এই কাগজের মধ্যে প্রথম কথা লেখা আছে আপনি কাফের, দ্বিতীয় কথা লেখা আছে আপনি হারামজাদা, অর্থাৎ আপনার বংশের ঠিক নাই, তাইলে আপ কাফির। যে প্রথম কথা লেখা আছে আপনি কাফির, দ্বিতীয় কথা লেখা আছে আপনি হারামজাদা, তৃতীয় কথা লেখা আছে আপনি যা বলবেন খুব বুঝে শুনে চিন্তা ভাবনা করে এখানে বলবেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই কাগজটা হাতে নিয়ে না তিনি গোসা হইলেন, না কপালে কোনো ভাঁজ পড়লো, না চেহারার মধ্যে কোনো বিরক্তির ছাপ আসলো। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি বড় সবর তাহাম্মুলের সাথে খুব স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি মিম্বরে বসে সকলের উদ্দেশ্যে এই কথা বললেন যে ভাই, একটা কাগজ আসছে আমার কাছে, আর এই কাগজটার মধ্যে এই 3টা কথা লেখা আছে। যে প্রথম কথা হইল আপনি কাফের। তো আপনারা সবাই সাক্ষী থাকেন, আমি আপনাদের সামনে কালিমায়ে তয়্যিবা পড়তেছি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এখন তো আমি আর কাফের রইলাম না, এখন তো আপনারা সবাই সাক্ষী যে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। বলতেছেন যে আমরা খুব সাধারণ অল্প কথাই গোসা হয়ে যাই এবং সামান্য কিছুতে আমরা রাগ করে বসি, আর এই রাগ গোসা অবস্থায় আমরা নিজের ভারসাম্য হারায় ফেলি, বিভিন্ন কিছু বলে ফেলি। কিন্তু হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি এই সব কথায় নিজে ধৈর্যচ্যুত হইলেন না, বরং একদম স্বাভাবিকভাবে শান্তশিষ্টভাবে মজমাকে এই কাগজের জবাব দিলেন আর বললেন যে দ্বিতীয় কথা এখানে আছে আমি হইল হারামজাদা। তো আমার অর্থাৎ আমার বাবার কোনো ঠিক নাই যে এই ছেলের বাবাকে তাকে হারামজাদা বলে। তো বলছেন যে এই মজমায় বয়োজ্যেষ্ঠ অনেক ময় মুরব্বী আছে, যারা আমার বাবার বিবাহের সময় উপস্থিত ছিলেন, তারাই সাক্ষী যে আমার বাবা বৈধভাবে আমার মাকে বিয়ে করছে আর আমি তাদের বৈধ সন্তান। আপনারা এই মজমার এই মুরব্বীদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে আমি আমার মা বাবার হালাল সন্তান। এরপরে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি বললেন যে এরপরের কথা লেখা আছে আপনি
চিন্তা ভাবনা করে বুঝে শুনে এখানে বয়ান করবেন। বলছেন যে আমি আপনাদের কাছে তো এই জায়গায় কোনো চাঁদা চাইতে আসি নাই, আমি আপনাদের কাছে এই জায়গায় কোনো চাঁদা করার জন্য আসি নাই। जो अल्लाह ताला की बात कहलवाएगा कहेंगे। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদের উপকারের মজমার উপকারের যে কথা আমাকে বলবার তৌফিক দিবেন আমি সেটাই ইনশাআল্লাহ বলবো। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए हमारे हजरत मौलाना साहब दामत बरकातुहुम फरमाया करते हैं, जो सीरत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में फरमाते हैं कि सुन्नत आदत है, सुन्नत इबादत है और सुन्नत दावत है। सुन्नत आदत, सुन्नत इबादत और सुन्नत दावत। सुन्नत दावत के अंदर सबसे पहली सुन्नत और सिफत जो है वो सब्र और तहम्मुल की। दाई की जिंदगी में हिल्म का होना, तहम्मुल का होना, बुर्दबारी का होना इंतहाई जरूरी है। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब हमारे बड़े बुजुर्गों में हैं। मदीने मुनव्वरा में आपका क़याम था, आप जमात को रवाना फरमा रहे थे। जमात के एक साथी ने कहा, हजरत हम तो अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, लेकिन निकलते निकलते पुरानों की जिम्मेदारों की क्या सिफत होती है, आप वो बतला दीजिए। पुराने कैसे होते हैं, उनकी क्या सिफत होती है, क्या खूबी होती है। हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जमात से फरमाया, देखो भाई, पुरानों की एक बड़ी सिफत यह है, जिसको माफी मांगना आ जाए, जिसको माफ करना आ जाए, वही पुराना है। जिसको माफी मांगनी आ जाए और जिसको माफ करना आ जाए वही पुराना है। अगर खुद से जरा गलती हो जाए, चूक हो जाए, तो माफी मांग लो फौरन, भाई मुझे माफ कर दो। और अगर कोई साथी उससे बेवसूली हो गई, वो माफी मांगता है, तो फौरन उसके लिए उसको माफ कर दो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस शरीफ लिख रहे थे, तलबा मौजूद थे सामने, और बादी आई, उसके पैरों की ठोकर से दवा जिसमें रोशनाई थी, स्याही थी, वो गिर गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने न उसको डांटा न उसे तंबीह फरमाई। तलबा ने कहा कि हजरत आपने उसको डांटा नहीं, तंबीह नहीं फरमाई, आप नाराज नहीं हुए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने हदीस पाक लिखी है, हदीस कुदसी है, जिसमें अल्लाह का फरमान है कि जो बंदा अपने भाइयों को माफ कर देगा तो कयामत में उसको हम माफ कर देंगे। मैंने इसलिए उसको माफ कर दिया ताकि अल्लाह कयामत में मुझको माफ कर दे। फरमाया वही आदमी अपने साथियों को माफ नहीं करेगा जो अल्लाह से अपने लिए माफी का तलबगार नहीं होगा। तो पहली बात ये फरमाई मौलाना सईद अहमद खान साहब ने, पुराना वो है जिसको माफी मांगनी आ जाए और जिसको माफ करना आ जाए। বলছেন যে হযরত জি দামাত বারাকাতুহুম সিরত থেকে আমাদেরকে এই কথাগুলো বলেন যে সুন্নতে দাওয়াত, সুন্নতে ইবাদত, সুন্নতে আদত, এই তিন ধরনের সুন্নতের উপরে আমাদেরকে উঠতে হবে। বলেন যে সুন্নতে দাওয়াতের মধ্যে এই কথা বলা হয় যে একজন দায়ীর জন্য সবচেয়ে জরুরি যে সিফত, যে গুণ, সেটা হইল সবর এবং তাহাম্মুল। এটা দায়ীর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়ীর সিফত, দায়ীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়। বলছেন যে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি মদিনার জিম্মাদার ছিলেন, তিনি আমাদের বড়, তিনি আমাদের মুরব্বী। তো মদিনাতে সেখানে জামাত রওনা করতেছেন আর জামাতের সাথীদের উদ্দেশ্যে কিছু হিদায়াতের কথা বলতেছেন। তো তার মধ্যে থেকে এক সাথী বলল যে হযরত, দায়ের কিছু সিফাত, কিছু গুণাবলী আপনি আমাদেরকে বাতলে দিন, বলে দিন, যেন ওই গুণগুলো আমরা অর্জন করতে পারি। হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ওই জামাতকে উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখো, পুরাতন সাথী হইল সে যে মাফ চাইতে জানে আর মাফ করতে জানে। এই দুই গুণ থাকতে হবে। নিজের থেকে যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে যায় তো মাফ চেয়ে নিবে, সাথীর থেকে যদি কিছু ভুল হয়ে যায় তাকে মাফ করে দিবে। তো যে মাফ চাইতে জানে আর মাফ করতে জানে সেই হইল পুরাতন সাথী। বলছেন যে হযরত ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি হাদিস লিখতেছিলেন, আর যেই কালি দিয়ে হাদিস লিখতেছেন, তো ওই সময় সামনে তলাবারা ছিল,
এক বাদী দাসী সে যাচ্ছিল আর তার পা লেগে ওই কালির দোয়াতটা পড়ে গেল, কালিগুলো নষ্ট হইল। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি গোসাও করলেন না, তাকে কোনো বকাঝকাও করলেন না। তলাবারা বলল যে হযরত, এই বাদী আপনার এই কালিগুলো ফেলে দিল, আপনি তার উপরে গোসাও করলেন না, কিছু তাম্বি সতর্কও করলেন না। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে আমি তো হাদিসে কুদসি লিখছি, যে হাদিসের মধ্যে এই কথা আছে যে যে দুনিয়াতে মাফ করে দিবে, আল্লাহ তাআলা হাসরের মাঠে তার ভুল ত্রুটিগুলা মাফ করে দিবে। এই জন্য আমি আজকে এই দাসীকে মাফ করে দিলাম, যেন আল্লাহ তাআলা হাসরের মাঠে আমাকে মাফ করে দেন। এই জন্য বলতেছেন যে আমাদেরকে এই গুণটা শিখতে হবে, মাফ করে দেওয়া, মাফ চেয়ে নেওয়া। আর দায়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিফত যেটা, সেটা হইল সবর আর ধৈর্য করা। बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पुरानों की दूसरी सिफत यह है, पुरानों की दूसरी खूबी यह है और दूसरी सिफत यह है कि पुराना ऐसा होता है जैसे मकनातीस, जैसे मैग्नेट और जैसे चुम्बक होता है। वो मकनातीस और मैग्नेट को, चुम्बक को अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ दिखाओ तो वो जल्दी जल्दी खींच लेता है और अपने से करीब कर लेता है। फरमाया, और अगर कोई बड़ा लोहा पड़ गया और उसकी तरफ दिखाओ, उसे खींच नहीं सका तो खुद ही जाके चिपक जाता है और खुद ही जाके वो उसके करीब हो जाता है और सड़ जाता है। मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पुराना वो है जो सबको जोड़ ले, पुराना वो है जो सबसे जुड़ जाए। वो दावत का काम करेगा, वो किसी से नाराज ना हो, देहाती, शहरी और पढ़ा, अनपढ़, गरीब, मालदार सबको जोड़ ले। वो पुराना है जो सबको अपने से करीब कर ले। आ जाओ, आ जाओ, और कोई बड़ा पड़ गया तो खुद ही जाके जुड़ जाए। पुरानों की ये सिफत है और अल्लाह ताला उससे काम लेंगे। বলছেন যে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি এটা বলতেন যে পুরাতন সাথী তার বৈশিষ্ট্য হবে চুম্বকের মতো, ম্যাগনেট, চুম্বক যেমন হয় একটা পুরাতন সাথী তেমন হবে। চুম্বকের বৈশিষ্ট্য হলো যে যখন চুম্বক তার আশেপাশে ছোট ছোট লোহার টুকরা রাখা হয়, তো তখন ছোট ছোট লোহার টুকরাগুলো এসে ওই চুম্বকের সাথে যুক্ত হয়ে যায় আর ওই লোহাগুলো দূর থেকে ওই চুম্বকের কাছে চলে আসে, চুম্বকের সাথে এসে মিলিত হয়ে যায়। যখন সামনে কোনো বড় লোহার টুকরা থাকে তখন এই চুম্বক আকর্ষণ করে, কিন্তু বড় লোহা ভারী, সেটা তো আর আসে না। তো ওই চুম্বক নিজে দৌড়ে আগায় গিয়া ওই বড় লোহার সাথে সে মিলিত হয়ে যায়। তো বলছেন যে এই চুম্বকের এই বৈশিষ্ট্য হবে একটা পুরাতন সাথীর মধ্যে, যে নিজে সবাইকে তার সাথে জুড়ে রাখবে, সব সাথী এসে তার সাথে জুড়বে, তার মধ্যে এই আকর্ষণ থাকবে, যেমন চুম্বকের মধ্যে আকর্ষণ আছে। আর যদি কোনো বড় সাথী এরকম হয় যে সে এসে জুড়তেছে না, তো সে নিজে গিয়ে তার সাথে মিলে যাবে, তার সাথে জুড়ে যাবে। এই জন্য পুরাতন সাথীর বৈশিষ্ট্য হযরত সাঈদ আহমদ খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি এটা বলছেন যে সবাইকে জুড়ে রাখে আর যে সবার সাথে জুড়ে থাকে। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, बुजुर्गों, दोस्तों, एक आदमी काफी दिनों रहा, खिदमत करता रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसकी वापसी हुई, वो अपने घर जाने लगा, तो उसने कहा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से कि हजरत मैं घर जा रहा हूँ, मैं वापस हो रहा हूँ और मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए, कोई हिदायत दे दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरी दो नसीहत है, इसे हमेशा याद रखना। उसने कहा, हजरत आप नसीहत मुझे दे दे, मैं उसे याद रखूंगा इंशाअल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहली नसीहत तो यह है, कभी खुदाई का दावा मत करना। पहली नसीहत यह है, कभी खुदाई का दावा मत करना, और दूसरी नसीहत यह है, कभी नबूवत का दावा मत करना। वो कहने लगा कि हजरत भला ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान वो खुदाई का दावा करे और कोई इंसान नबूवत का दावा करे? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ, मैंने इसलिए कहा है कि खुदाई का दावा मत करना कि कभी भी अपने को बेऐब मत समझना,
बेऐब जात सिर्फ अल्लाह की है। दुनिया में जितने इंसान हैं सब ऐब वाले हैं, सब कमी वाले हैं और सब बुजुर्गों दोस्तों कसूर वाले हैं। बेऐब जात अल्लाह की है, बेऐब है और वो पाक है। अपने को बेऐब समझना यही खुदाई का दावा करना है। अला कुल्लुकुम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, तुम सब के सब खताकार हो और बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा करने वाला हो। फरमाया मैंने ये कहा कि नबूवत का दावा मत करना, इसका मतलब ये है कोई बात अपनी कहकर उस पे इस तरह मत जम जाना और डट जाना, अड़ जाना और ये कहना कि सबकी गलत है और मेरी सही है, मैं हक पे हूं। फरमाया ये सिर्फ नबी की बात में होती है। नबी अपने कौल में, अपने दावा में सच्चा होता है। इसलिए मैंने कहा ना खुदाई का दावा करना और ना नबूवत का दावा करना। বলেন যে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই ওনার খেদমতে, ওনার ফয়েজে সোহবতে এক শাগরিদ অনেক দিন সময় কাটাইছে। আর দীর্ঘদিন পর যখন ওনার খেদমত থেকে সে নিজের এলাকায় অফিস ফেরত যাইতেছে, তখন হযরত পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাইকে সে আরজ করলো যে হুজুর আমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে দেন, আমাকে কিছু নসিহত করে দিন। তো বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ আলাই তাকে বললেন, হ্যাঁ তোমাকে আমি দুটি উপদেশ দিচ্ছি, সব সময় স্মরণ রাখবে, কখনো এই দুটি ভুলবে না। বললেন দুইটা উপদেশ কি? একটা উপদেশ হইল এই, কখনো তুমি খোদা দাবি করবা না। দ্বিতীয় উপদেশ কি? কখনো তুমি নিজেকে নবী দাবি করবা না। তো সে খুব অবাক হয়ে গেল। সে বলল যে হযরত এটা কখনো হইতে পারে যে একটা মানুষ সে নিজেকে খোদা দাবি করবে আর কেউ নিজেকে নবী দাবি করবে, এরকম কি হইতে পারে? বললেন যে দেখো আমি তোমাকে এই উপদেশ এই জন্যই দিছি যে হ্যাঁ তুমি কোনো অবস্থাতেই খোদা দাবি করবা না। খোদা দাবি হইল এই, খোদাইর দাবি হইল এই যে নিজেকে নির্দোষ মনে করা, বেআইব মনে করা, আমার কোনো অন্যায় অপরাধ নাই, আমি একেবারে নির্দোষ, আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ সুবহান নাই, আর কেউ পাক পবিত্র নির্দোষ নাই, সব দোষে ভরা। আলা কুল্লুকুম খাত্তাউন ওয়া খায়রুল খাত্তাইন আত-তাওয়াবুন, তোমরা সবাই খতাকার, গুনাহগার, আর সর্বোত্তম গুনাহগার হলো সে যে গুনাহ থেকে তওবা করে। কাজেই তুমি কখনো নিজেকে বেআইব নির্দোষ মনে করবা না। নিজেকে বেআইব মনে করা, নিজেকে নিরপরাধ মনে করা, এইটাই খোদাইর দাবি করা। দ্বিতীয় হইল নবুয়তের দাবি কখনো করবা না। নবুয়তের দাবি কিভাবে করে? নবুয়তের দাবি এইভাবে যে যখন কখনো তুমি কোনো একটা উক্তি করছো, কোনো একটা বিষয়ে তুমি একটা কোনো মতামত দিছো, তোমার কোনো একটা রায় জাহের করছো, এরপরে সেটার উপরে তুমি এইভাবে স্থির হয়ে জমে গেলা যে আমি যা বলছি তাই ঠিক, আমার কথাই সঠিক, আর নিজের কথার উপরে নিজে অটল, যে এটার মধ্যে কোনো পরিবর্তন হইতে পারে না। এই সিফত তো শুধুমাত্র নবীর হয়ে থাকে, যে নবী যেটা বলে থাকেন সেইটাই সঠিক এবং নবীর কথা স্থির অনর থাকবে। আর তুমি যদি তোমার কথার উপরে এরকম অনর থাকো যে এটা পরিবর্তনযোগ্য না, এটা সংশোধনযোগ্য না, আমি যা বলছি তাই ঠিক, তাইলে যেন তুমি নবুয়তেরই দাবি করলা। बुजुर्गों दोस्तों, अभी इंशाअल्लाह निकाह होना है, इसलिए आखिरी बात आप सुन लें। हमारे एक बड़े बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद में एक मर्तबा दौरान बयान वो फरमाने लगे कि देखो भाई, कभी कभी मुर्दों से भी इबरत हासिल किया करो। क्या फरमाया? कभी कभी मुर्दों से, मरे हुए लोगों से इबरत हासिल किया करो। फरमाया कि मुर्दों से भी इबरत हासिल किया करो। तो फरमाया मुर्दों से इबरत क्या है? फरमाया देखो मुर्दों से इबरत ये है, जो मर जाता है, जो मुर्दा होता है, वो जनाजे की चारपाई पे लोग रख के 4 लोग उसे कंधों पे लेके चलते हैं। बुजुर्ग ने, बड़े आलिम ने फरमाया वो 4 आदमियों के कंधों पे सवार है और लोग उसको लेके चल रहे हैं, इसलिए कि वो मुर्दा है। और दूसरी बात ये है खामोश है। मुर्दा है तो खामोश रहेगा। फरमाया खामोश है इसलिए कंधों पे है,
और अगर कंधों पे मुर्दा बोलना शुरू कर दे तो लोग उठा के फेंक देंगे, ये तो भाई जिंदा हो गया। बोलने की वजह से कंधे से उतार देंगे और खामोशी की वजह से लोगों ने कंधों पे उठा रखा है। फरमाया ज्यादा बोलना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ज्यादा बोलना कोई कमाल की बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बोलो तो खैर की बात बोलो वरना खामोश रहो। जो ज्यादा बोलता है उससे ज्यादा गलती होती है। कान दो बनाए अल्लाह ने, जब 2 मरतबा सुनो, जुबान 1 बनाई तो 1 मरतबा बोलो। हमारी आदत यह है, हम इतना बोलते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं तो हम खामोश नहीं होते। फरमाया कि सुन लो, ये कम बोलोगे तो लोग कंधों पे उठा के रखेंगे, ज्यादा बोलोगे तो लोग किनारे कर देंगे। मुर्दों से भी इबरत हासिल किया करो। আমাদের নিজামউদ্দিনে এক বুজুর্গ, তিনি তার বয়ানের মধ্যে এই কথাটা বলেন যে কখনো কখনো মুর্দা মৃত ব্যক্তি থেকেও উপদেশ গ্রহণ করো। তো যে মরে গেছে মুর্দা, তার থেকে কিভাবে উপদেশ গ্রহণ করবে, নসিহত হাসিল করবে? বলতেন যে মুর্দা থেকে তোমরা চোখে দেখে এই উপদেশটা নাও যে একটা মুর্দাকে 4 জন লোক তাদের কাঁধের উপরে উঠে নিয়ে যায়। তো এই মুর্দা যে 4 জন লোকের কাঁধে চড়ছে, এই 4 জন লোকের কাঁধে এই জন্য চড়ছে যে সে এখন আর কথা বলতেছে না, সে খামোশ চুপচাপ আছে। এখন যদি খাটিয়ার মধ্যে 4 জন কাঁধে নিয়ে মুর্দাকে নিয়ে রওনা দেয়, আর এই অবস্থায় ওই মুর্দা যদি কথা বলা শুরু করে, তো তখন তাকে তো মানুষ কাঁধ থেকে নামাই দিবে, নিচে ফেলে দিবে। তো বলছেন যে কাঁধে তখনই থাকতে পারবে যখন সে খামোশ থাকবে, চুপ থাকবে। তো বলছেন যে বেশি কথা বলা এটা কোনো কামালিয়ত না, পূর্ণতা না, আর এটাই কোনো বুজুর্গি না। যত বেশি বলবা তত বেশি ভুল হবে, আর যত কম বলবা তত ভুল তত কম হবে। এজন্য বলছেন যে এখন আমাদের অভ্যাস এটা যে আমরা তো কম বলতেই পারি না, আমাদের তো বেশি কথা বারবার চলে আসে। এজন্য বলছেন যে এইটাও একটা শিখার জিনিস যে আমরা এই খামোশ থাকা শিখি, আর এই খামোশ থাকাটা এই মুর্দা থেকে শিখি। মুর্দা থেকে এই উপদেশটা নেই যে মুর্দা সে কথা বলে না, খামোশ থাকে, এই জন্য 4 জনের কাঁধের উপরে থাকে। আর বলতেছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কান দিছেন 2টা, জবান দিছেন 1টা। এটার অর্থ হইলো এই যে যখন 2 বার শুনবা তো 1 বার বলবা, 2 বার শুনলে 1 বার বলবা, শুনবা বেশি বলবা কম। এটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলার এই হিকমত যে আল্লাহ কান বানাইছেন 2টা, জবান বানাইছেন 1টা। बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है, जहां आप सबको मालूम है दारुल उलूम नदवतुल उलमा है। बुजुर्गों, दोस्तों, एक बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े बुजुर्ग थे, और वो सफर में जा रहे थे। जोहर का वक्त था, निकले तो देखा कि जोहर का वक्त हो गया है, तो नमाज पढ़ लेनी चाहिए। तन्हा थे, कोई दूसरा आदमी नहीं था। तो इतने में देखा कि एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर और लकड़ी का गट्ठर अपने सर पे रखकर वो जंगल से चला आ रहा है। वो बड़े अल्लाह वाले, बड़े आलिम, उन्होंने उससे कहा, लकड़ी वाले से, कि भाई सुनो, इधर ऐसा करो, मैं सफर में जा रहा हूं, मुझे जोहर की नमाज पढ़नी है, और आ जाओ तुम भी हमारे साथ नमाज पढ़ लो, वजू बना लो, मुझे जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब और अज्र मिल जाएगा, वरना मुझे तन्हा नमाज पढ़नी पड़ेगी। उस लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठर उतार कर रख दिया, और रखने के बाद आके अंगोछा, गमछा, रुमाल जो कुछ था उसके पास उसने बिछा दिया। हजरत चलिए नमाज पढ़ाइए। बड़े बुजुर्ग, बड़े आलिम, अल्लाह वाले कहने लगे, अरे भाई तुम्हें तो मसला नहीं मालूम, तुमको मसला नहीं मालूम, बिला वजू के नमाज नहीं होती। ला सलाता लिमन ला वजू वाला, नमाज के लिए वजू जरूरी है, तो वजू तो बना लो। वो लकड़हारा कहने लगा, अल्लाह अकबर, कहने लगा, हजरत आप ही जैसे मुरब्बी और बुजुर्गों से सुना है कि वजू मोमिन का हथियार है, मोमिन को हमेशा बावजू रहना चाहिए। तो जब से मैंने ये बात सुनी है मैं हमेशा बावजू रहता हूं, मेरा वजू है, आप चलिए नमाज पढ़ाइए। और उसके बाद नमाज पढ़ी और वो लकड़ी लेके अपने यहाँ रवाना हुआ।
वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि पूरी जिंदगी ये कहते रहे, ओहो क्यों मैंने उसको बेवजू समझा, मुझे उसको समझना चाहिए था, हो सकता है ये वजू से हो सकता है और इसका वजू भी हो सकता है, मैंने क्यों बदगुमानी की कि बेवजू है। और लकड़हारे की बात बार बार याद करते, ऐसा मुसलमान चाहिए जो हमेशा वजू के साथ जिंदगी गुजारे। बुजुर्गों दोस्तों, जब आदमी तय कर लेता है हमें ये काम करना है तो फिर वो अमली कदम उठाता है और अमल उसकी जिंदगी में आ जाता है, अमली जामा पहनाता है और अमल ही तरक्की का जीना है। তো বলছেন যে লখনৌতে যেখানে আহলে ইলমদের বড় পদচারণা, ভারতের খুব প্রসিদ্ধ এলাকা, বলেন সেখানের এক বুজুর্গ কোন সফরে যাইতেছিলেন আর সফরে যাওয়ার সময় এক জায়গায় তিনি অবতরণ করলেন যে এখানে আমি জোহরের নামাজটা পড়ে নেই। আর তিনি দেখলেন যে একটা লাকড়িওয়ালা সে লাকড়ি কাটে আর লাকড়ি নিয়ে বাজারে বিক্রি করে, তো এই লোকটা লাকড়ির গাঁঠি নিয়ে যাইতেছে। তো তাকে গিয়া বললেন যে ভাই আসো, জোহরের সময় হয়ে গেছে, আমরা দুইজন মিলে জামাতে নামাজটা পড়ে নেই। তো লাকড়িওয়ালা ওই গাঁঠিটা রাখলো আর রেখে তার কাছে যা ছিল গামছার মতো এটা বিছাইলো আর বলছে হ্যাঁ হযরত আসেন আপনি নামাজটা পড়ায় দেন। তো বলেন যে আরে তুমি মাসলা জানো না যে লা সালাতা লিমান লা উযু আলাহু, যার ওযু নাই তার নামাজ হয় না, তুমি ওযু করে আসো তারপরে নামাজ পড়াই। তো তখন এই লাকড়িওয়ালা বলতে লাগলো হযরত আপনার মতো মুরব্বী আপনার মতো বুজুর্গদের থেকেই তো আমি এই কথাটা শুনছি, ওযু মুমিনের হাতিয়ার আর মুমিন কখনো ওযু ছাড়া থাকতেই পারে না, আমার ওযু আছে, আপনি নামাজ পড়ায় দেন। এই বুজুর্গ নামাজ পড়ায় দিলেন আর বাকি সারা জিন্দেগি তিনি এই কথাটা বলতে থাকলেন যে হায় কেন আমি এই লোকটাকে ওযু ছাড়া ভাবছি, কেন আমি এই লোকটাকে ওযুওয়ালা মনে করলাম না, তার সম্পর্কে কেন আমি এই ভালো ধারণাটা রাখলাম না। তবে এই জন্য বলেছেন যে ওযুর সাথে মুসলমান সবসময় ওযুর সাথে থাকে। এই জন্য কারো সম্পর্কে আমি কেন বদগুমানি করলাম, এই জন্য মানুষ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা এইটাই হইতেছে তরক্কি এবং উন্নতির সিঁড়ি। बुजुर्गों दोस्तों, बात खत्म हो गई, वक्त खत्म हो रहा। याद रखें कि बुजुर्गों दोस्तों, जो है गुलाम बनने में कोई झगड़ा नहीं है, इमाम बनने में झगड़ा है। गुलाम बनने में कोई झगड़ा नहीं है, इमाम बनने में झगड़ा है। खातिम बनने में कोई झगड़ा नहीं है, हाकिम बनने में झगड़ा है। आज दुनिया में जितनी लड़ाइयां हैं वो बड़ाई की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? बड़ाई की लड़ाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो तवाज़ो इख्तियार करेगा अल्लाह उसे बुलंद करेगा, अल्लाह उसे इज्जत देगा। वमन तकब्बरा वज़अहुल्लाह, जो तकब्बुर करेगा अल्लाह उसको गिरा देगा। हदीस शरीफ में है कि अगर जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, गुरूर होगा, घमंड होगा, वो जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो तकब्बुर करता है, बड़ा बनना चाहता है, अपनी नजर में बड़ा होता है, अल्लाह ताला मखलूक की नजर में उसे छोटा बना देते हैं, जलील कर देते हैं। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, कुत्ते सूअर से ज्यादा जलील कर देते हैं। फरमाया बड़ा मत बनो, छोटा बनो, दावत का काम बंदा बन के करो, बड़ा बन के मत करो। जो छोटा बन के करेगा अल्लाह इज्जत देगा, जो बड़ा बन के करेगा अल्लाह उसे जलील कर देगा। इसीलिए अल्लाह का फरमान है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तका, अपने को पाक साफ मत समझो, अपने को दूध का धुला हुआ मत समझो। सारी दुनिया वालों से अल्लाह का खिताब है, फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने को पाक साफ मत समझो, हुवा आलमु बिमन इत्तका, वो बहुत ज्यादा जानता है तुम में मुत्तकी कौन है और तुम में नेक कौन है और तुम में जो है अल्लाह वाला कौन है। बताओ भाई, अल्लाह को मालूम है नहीं मालूम है? इसलिए हर आदमी को अपना मामला अल्लाह से सही करना है। अल्लाह ताला मुझे भी आप सारे बुजुर्गों को अमल और यकीन की तौफीक अता फरमाए। তো বলছেন যে ভাই খাদেম হয়ে থাকার মধ্যে কোনো ঝগড়া নাই, নিজে যখন হাকিম হইতে চাবে তখনই ঝগড়া লাগবে। আর কেউ মুক্তাদি হয়ে থাকে এটার মধ্যে কোনো ঝগড়া নাই, ইমাম বনতে চায় তো এটা নিয়ে ঝগড়া।
ছোট হয়ে বিনয়ী হয়ে থাকলে কোনো ঝগড়া নাই। যখনই কেউ বড় হইতে চায় তো সেটা নিয়ে ঝগড়া লাগে, গন্ডগোল লাগে। এই জন্য বলছেন যে মান তাওয়াদা লিল্লাহি রাফাহুল্লাহ, যে আল্লাহর জন্য ছোট হয় আল্লাহ তাকে উঁচু করে, বড় করে। আর যে তাকাব্বুর করে, অহংকার করে, আল্লাহ তাআলা তাকে ছোট বানায় দেয়। এমনকি যার মধ্যে যাররা বরাবর তাকাব্বুর, অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। বলছেন যে এই জন্য তাওয়াজু, বিনয়, এটা মানুষকে উঁচু করে, সম্মানিত করে। আর অহংকার মানুষকে এরকম অপদস্থ করে যে এমনকি রিওয়ায়াতের মধ্যে এইটা আসছে যে কুকুর, শূকর, বানরের চাইতে বেশি অপদস্থ আল্লাহ তাকে করে দেয়। এই জন্য বলছেন যে এই দাওয়াতের এই কাজ যেটা আছে এটা বিনয়ী হয়ে, ছোট হয়ে করার, বান্দা হয়ে চলার, এটার মধ্যে কোনো তাকাব্বুর, অহংকারী হওয়ার, বড় হওয়ার, বুজুর্গি দেখানোর কিছু নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জন্য কোরআনে কারীমের মধ্যে বলছেন ফালা তুযাক্কু আনফুসাকুম হুয়া আ'লামু বিমান ইত্তাকা, তুমি নিজেকে নিজে দুধে ধোয়া আর নিজেকে নিজে বুজুর্গ, পাক পবিত্র সাবেত করার চেষ্টা করো না। আল্লাহ তাআলা জানেন কে পবিত্র, কে বুজুর্গ, কার কি আমল, সব আল্লাহ পাকের এলেমের মধ্যে আছে। এই জন্য আমাদেরকে বান্দা হয়ে, ছোট হয়ে এই কাজের মধ্যে চলতে হবে। বুজুর্গ সেজে আর বড় হয়ে, অহংকারী হয়ে কাজ করা যাবে না, বরং এই কাজ আর মেহনতের মধ্যে নিজেকে বিনয়ী হয়ে, ছোট হয়ে, বান্দা হয়ে চলতে হবে। बुजुर्गों, दोस्तों, आखिरी एक मुअद्दबाना दरखास्त ये है पूरे मजमे से, आप सारे बुजुर्गों से ये दरखास्त है कि सब नियत करें कि इंशाअल्लाह हर साल 4 महीना लगाना है और इंशाअल्लाह 2 महीने निजामुद्दीन पहुंचना है। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। এই মজমা থেকে শেষ একটা গুজারিশ যে আমরা ইনশাআল্লাহ প্রতি বছর 4 মাস লাগাবো আর 2 মাস ইনশাআল্লাহ নিজামুদ্দিন মার্কাজে সময় দিব।